চেনি কি চেনি রেশমা তুই এମାନଙ୍କ কথা জমা শোন না হে বাবলু ঘরକୁ যা সন্ধ্যাবেলে খটিলে দেখা হব হে বিকু জীবন নাই না ତମମାନେ ଜୀବନ নাই দেখুଛୁ ଦେଖୁଛୁ ଆମ ଆଗରେ କେମିତି ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ଦେଖଉଛି ବୁଝିଲେ ରେଶମା ଆଜି ତ ଭାଇକି ପୋଲିସ ବାନ୍ଧି ଯାଆନ୍ତା ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ପୋଲିସ ଗାଡି ପହଞ୍ଚିବା ଟାଇମରେ ଖସି ଆସିଲା ଖତେ ହଉଛି ଦେଖି पुलिस बांधी दांता काहे कोण गच्ची से ଏ ବିକୁ ତୁ କହ ମାର ତ ପୁରିଲା ଧର ପୁରିଲା ନିକାଳ ତୋ ଭାଇ ଫଟେଇ ଅଛି 4 ଜଣ କର ଏ ମୋ କୁସୁ ଗୋଟେ କଲେଜକୁ 8-10 ଟଙ୍କା ହଇରାଣ କରୁଥିଲି କମେଣ୍ଟ ମାରୁଥିଲି ତୋ ଭାଇ କୁର୍ତ୍ତା କି ଜାଣେ ସଲମାନ ଖାଁ ପରି ଏମିତି କରି ମାଡ଼ ମାରି ଯେ ଟଙ୍କା ମାନଙ୍କ ମୁହଁ ଫଟେଇ ଦେଇଛି ଆଚ୍ଛା ରେଶମା ଏବେ ତୁ କହିଲୁ ତୋ ଭାଇ ଠିକ କରିଛି ନା ଭୁଲ କରିଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ବହୁତ ଭଲ କରିଛୁ ତତେ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ ଏ ଚଲେ ଜମାରୁ ସେ ପିନ୍ ମାରିଲା ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁନି ହଁ से कोण पिन मारला से तो सच कहूची ଆସିଲୁ ଏ କଥା ମୁଁ ତାକୁ ଅନେକ ଥର କହିଲିଣି ହେଲେ ସେ କ'ଣ ମୋ କଥା ବୁଝୁଛି ଆଚ୍ଛା ଆଜି ତମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଯାଇଛ ନାଇଁ ଆଉ ତୁ ବି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଯାଇଛୁ ଆରେ ହେଇ ମନେ ପକେଇଲୁ କ'ଣ ସେଦିନ ଯୋଉ ପପୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ପିଲାମାନେ ତତେ ଟେକି ନେଇଥିଲେ ଭାରି ତ ଜୋରେ ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲୁ ହେଇ କେହି ତତେ ବଞ୍ଚେଇଲେ ମୁଁ ଯଦି ଠିକ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତି ଏ ଚକୋଲେଟ ଏ ଚକୋଲେଟ ଆଉ ଚକୋଲେଟ ହିଁ ନଥାନ୍ତା ମ ଖାଲି ଚରି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ହଁ ହଁ ସେ କଥା ଠିକ ଯେ ଏ ସାଙ୍ଗ ଆମେ ହିରୋଇନ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ ହିରୋ ହାରିବ ফাইটিং করিব এটা নিশ্চিত তাহলে কোন জোর নাই যে হিরো হারি ফাইটিং করিব ନାଇଁ ଅସୁବିଧା লোক তো মারে হিরো কইবে ବାବୁଲୁ মারে হিরো কইবে ସେମିତି କହିଲେ ହିରୋଇନଙ୍କ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ ଲିକ୍ ହେଇଯିବ आपको घरे नहीं से घर को सीधे तो मारपीट करते सही ताले तो डाक्टर खड़ा ତାମାନେ ତମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛ ମୁଁ ଗଲତ କରିଛି हां ଗଲତ କରିଛି ତ ମହାନଦୀ ବନ୍ଧ ବନ୍ଦେଇଥିଲେ କଟକର ଭାଇ ମୁଣ୍ଡି ପପୁଲୁରେ କଟକର ଭାଇ ମୁଣ୍ଡି ଚାଚା ଯଦି ଜାଣିବେ କଥା ତୋର ଚାଚା ଯଦି ଜାଣିବେ କଥା ତୋର ଫଟେଇ ଦେବେ ତ ବିକୁ ଏ ହାଇଦର ତ ଭଳି ମାଇଛିଆ ନୁହଁ ମ ପକ୍କା ମାର ଯୋଉଠି ଗଲତ କାମ ସେଇଠି ହାଇଦର ଯୋଉଠି ଅତ୍ୟାଚାର ସେଇଠି ହାଇଦର ଯୋଉଠି ଆସ୍କା ଫଟି ଠିପି ଖୋଲା ହବ ସେଇଠି ଭିକୁଆ ନେବି ଗାଡ଼ି ठीक है तुम सब कहते पारे लगला आपने आप जाना पड़ी छु अच्छा। खाली अब्बास ହଁ ପୁରା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି କିଏ अब्बू ଅବୁ हां ହଁ ଆସୁ ଅବୁ କଣ ମୋ ଅବୁକୁ ଡରିଛି ନା କଣ डाडी ने ଡରିନି डाडी ने দেখুଛୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଫାଇଟର দেখুଛୁ টি এ কেতে বড় গালুয়া हां আকু আমি কে বুঝি পারিবানি আকু কেবল এই মোহিনী বুঝি পারিব ইয়ে না মোহিনী ତମେ ଡବା ହେଲେ କାଳେ ତମେ ଡବା ହେଲେ ସିଏ ପଟ ଭଲ କାଳେ ଦେଖିବା କୋଉ ମନ୍ତ୍ର ପଢି ତମେ ଭଙ୍ଗା ଟୁକାର ବାହାର କର ଜଳେଇ ଦବ ଲାଇନି ତାକୁ ନେଇକି ଯା চল চল কোন দিকে খাইয়ে দেবো কিন্তু বহুত জোর ভোক লেগে আর কোন খাইয়ে দেবো अच्छा ठीक है मेरे बारे तमे भी आशो রেশমা মোর নাকি মিয়াগি কর গল গল হেলা বিকু ମଦଲି ଭାରି ଜୋରେ ଭୋକ ହେଲାଣି ବିକୁ ଏଇ ଏଠିକି ତତେ କ'ଣ ଶୁଭୁନି ଏ ମତେ କଣ ଏମିତି ତମ କେହି ଡାକୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ କଳି ଆସୁରେ ଡାକିଥାନ୍ତି ହେଇଟି ଶୁଣୁଛ କେମିତି ଦେଖିଲା ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଲୁ ଏଇ ଯୋଉ ଡାକିଲୁ ମୁଁ ଏବେ
हेती सुनुच माने विश्वास कर हार्ट जो स्पीड रे चलथिला पूरा स्लो मोशन रे चली आरंभ होला माने माने ए स्पीड रे चलथिला एबे पूरा एमती चली हे से इमोशनल डायलॉग बंद करो मते को आई लव यू तुमरा कहली को हे भाई तू को तो से कहलो कोई मैं तो कौन कहली की आई लव यू कौन कहली पूरा आई लव यू कौन आई लव यू टू तेबी से कोठी बेसी गपुची तते केथर कहली तो चरित्र बदला बोली मैं कौन करी ए साथ में लेके रखी देबी साड़ी साहेब ब्लाउज पिंधि ना ओहो से गुंडा करती मारपीट छाड़ भल मनिष हो अच्छा मत आगे बुझेइलो भल मनिष काहाकू कुआ जाय माने भल कोन सिनेमा रे हीरो फाइट करिवो टिकट देकी बसिकी ताड़ी मारिवो बढ़िया आइछि कहिवो आ जदि रियल रे फाइट गला गुंडा बदमाश लफंगा कथा सहिला हौ था हीरो बोले निजको निजे भाबू था हां मो भाई मो बाहागर ठीक कर लेनी तो भाई जीवो खाली प्रस्ताव पर प्रस्ताव आसुची केते बड़ बड़ ऑफिसर भी अछंती अरे तो एमिति कोन करूछ तो କିଛି बुझुनु बुढ़ा चाचाଙ୍କ ଉପରେ बोझई रहउछु तू कोन मते पोसिबु तू एमती अनेई थिबो आउ जणे आसी तोरे आखि आगर मते नै छिबो तापरे तू बुझिबु हां जे ले केमिति नबो कन्या सजी 70 आउ कोन मिछरे केबे हां हेई पारे खूब शीघ्र जानिछु मोहिनी जोदिन तोर बाहागर जोदिन तोर बर आसी सेदिन मो सेदिन मो अरे बाबा सेदिन कोन होबो सेदिन मो अरे बाबा कोन होबो ए मार बिगी नाचिबे ए मोहिनी मो सेमितिका प्रेमी कनु हो जे तो बाहागर दिन मत पीबी आ गाइबी तू चाली छिबो तो सासु घर भोलार सवारी रे मु चाली छिबी असानी को मोर अंडार भूखे ही ए मो सेमितिका प्रेमी जो दिन तोर बाहागर हो अंडारे जलजीरा मिसाई की पीबी आ तापर गाइबी तू चाली छिबो तो सासु घर भोलार सवारी रे मु सोईथी आउ गोटे धरी ओयो एसी रूम गला परे ए मन जमा रहु नाही आम पाखरे तू भी तो दुष्टामी रे दिलु निशा बन गली तो दीवाना प्रेमिया लागे मते काई सुना सुना सब समय